अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाबिर वकास ऑफिशियल के पेज से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खातून से जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारे ऐसे इशूज़ के ऊपर काम कर रही हैं जिसके ऊपर जो है वो काम अब तकरीबन बंद हो चुका है, क्योंकि नई नस्ल उस काम की तरफ जाना नहीं चाहती। और वो है क्या पाकिस्तान कब हुआ और कैसे उसके अंदर मुश्किल पेश आई और नजरिया पाकिस्तान जो उसके लिए बनाया गया था, उस नजरिया पाकिस्तान के ऊपर हम कितने इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं और उसमें तमाम तर जो चीज़ें चेंज हो गई हैं आने वाले अदवार में, उसमें चाहे वो हुकूमतों की बेवजह तब्दीली हो या कोई और वजह जो सामने रही, और उसमें आलमी ताकतों का जो खेल रहा इस तमाम इलाके में, तो उसकी वजह से भी जो असरात पड़े। उन्होंने एक हमारे साथ जो मौजूदा खातून आयशा गाजी, उन्होंने एक इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बना रखी है, सरहद नाम है उनका। उसके ऊपर भी बहुत सारा काम अभी मजीद उनका आगे पेंडिंग है, करना चाहेंगी, लेकिन उसके ऊपर जो मौजूद उन्होंने जेर बहस लिख बनाई उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बताइएगा कि जो मौजूद आपने सरहद के अंदर जेर बहस लाना मुनासिब समझा, वो आप समझती हैं कि आज के दौर में नई नस्ल को समझ आ पाए? देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि समझ आ पाएंगे उस सूरत में अगर हम उनको समझाएंगे। नजरिया पाकिस्तान जो है वो हमारी नजरियाती सरहद, हमारी बाउंड्री लाइन है, और जिस तरह आपके मुल्क की एक जोग्राफियाई सरहद इम्पोर्टेंट हुई है, इसी तरह आपकी नजरियाती सरहद। हम अपने बच्चों को पाकिस्तान का नक्शा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हम कभी उनको ये अलाउ नहीं करते कि उनको मालूम ही ना हो कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है। इसी तरह हमारी नजरियाती सरहद भी है। अगर हम उनको पढ़ाएंगे तो उनको समझ आएगा भी और वो समझना चाहेंगे। दूसरी बात ये होती है कि नज़रियात को जब तक आप रियल लाइफ के साथ आप उनको अटैच नहीं करते, एसोसिएट नहीं करते, आप ये नहीं बताते लोगों को कि इस नज़रिए का ताल्लुक रियल लाइफ के साथ कितना ज़्यादा है, सिर्फ एक किताब में लिखी हुई चीज़ नहीं है, तब तक लोगों को समझ नहीं आती कि वाई शुड बी कोई अंडरस्टैंडिंग इट, वाई शुड बी स्पेंडिंग टाइम। दूसरा में नज़रिया जो है वो तो इस वक्त जितना रेलेवेंट है हमारी सोसाइटी में तो नहीं है, जिस तरह इंडिया के जो आप हालात दिख रहे हैं उसमें जितना है इस वक्त रेलेवेंट। अगर हम उसको इस पर्सपेक्टिव से हट के देखेंगे तो हमने अपनी जनरेशन को कुछ में नहीं बताया किसी को, तो वो फिर अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है या रूलिंग एलीट है हमारी, क्या वो खुद इस काबिल है कि इसको आगे लेकर जा सके? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो रूलिंग एलीट है उसके बच्चे या उसके वो लोग जिनको ये तो फीड किया जाता है कि आपने आकर इख्तियार संभालना है, आपने ब्यूरोक्रेसी में आना है, आपने फलां अहदे पर बैठना है, लेकिन क्या उनकी असास उस इस्लाम तक है या नहीं? लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। इस्लाम की अगर मैं रेलिवेंस की बात करूँ, इस्लामिक निज़ाम कभी भी उस साम्राज्यत को स्ट्रेंथन नहीं करती जिसके ऊपर ये रूलिंग क्लास खड़ी है, ठीक है ना। इस्लाम मीन्स अगर जस्टिस होता है तो आपको ख्याल है कि जो हमारी रूलिंग एलीट खड़ी ये ऐसे ही खड़ी रहेगी जिस तरह से पहले इतनी बड़ी लॉर्डशिप से इतने बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं और इतनी बड़ी ज़मीनें और बाकी तमाम उनके मज़ारे हैं, आप में जाके देखें दूर रंगाट की तरफ। अगर आपको ख्याल है कि यहाँ पे इस्लामिक सिस्टम आता है तो क्या उनका वो तसल्लुफ कायम रहता है? उनका नहीं रहता। ये उनकी मजबूरी है कि अपने आप को मेनटेन रखने के लिए, अपना तसल्लुफ बरकरार रखने के लिए यहाँ पे इस किस्म की कोई बात नहीं। इस्लाम उनको सूट नहीं करता। अगर रूलिंग पार्टी को ये सूट नहीं करता तो वो क्या स्टेजेस हैं जिसके लिए आम आदमी को अपनी रोटी की स्ट्रगल के साथ साथ अपने बच्चों को और आने वाली नस्ल को बताना पड़ेगा कि वो इसके लिए काम करें ताकि वो रूलिंग एलीट में शामिल होकर इस मुल्क की पाकिस्तान को नजरिए पाकिस्तान के करीब कर सकें? तो बड़ी ही देखिए आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि रोटी की स्ट्रगल की बात है, तो इंसान इतना भी बुनियादी तक चला जाता है कि उसकी सारी स्ट्रगल ही उसको एक इस्लामिक माशरे में रखता है। तो रोटी की स्ट्रगल करनी पड़े तो बिल्कुल हम एक बहुत ही बड़े पोटेंशियल को वेस्ट कर देते हैं सिर्फ रोटी की, ठीक है ना। रोटी तो परिंदे भी सुनते हैं, तो जानवर भी सुनते हैं, एक इंसान को हर एक जिंदगी लेकिन हम अगर सोसाइटी में इंसान को इतना रिड्यूस कर दें कि उसकी सारी स्ट्रगल से रोटी सुनने में लगता है, इसका मतलब है कि वी हैव फेल्ड एंड वी हैव टू चेंज द सिस्टम। सम पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि उनको इस स्ट्रगल में से निकल के अपने हिस्से का जो भी whatever you can do, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप जब आपसे वोट लेने आता है आप उसको क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं ताकि उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो कि देयर आर सम पीपल जो इस वक्त निकल नहीं सकते हमारे, लेकिन वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, तो एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी इशूज़ की जो असास है, बुनियाद है, वो इस्लाम की,
میں پھر اسی بات پر آؤں گا کہ یہاں پر جب شاید کوئی ورلڈ میں 72 فرقے نہ ہو لیکن شاید پاکستان میں پائے ضرور جاتے ہیں اور ان 72 فرقوں میں سے صرف ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ صرف وہی جنت میں جائے گا. تو جب وہ جنت میں جائے گا اور باقیوں کو وہ جہنمی بنا رہا ہے انفارچونیٹلی, تو کیا اسلام کی پیج کے اوپر یہ فتنے ہو پائیں گے؟ اور کیا پریکٹسنگ اسلام اور اس کے بعد صوفیزم کے اوپر بھی تنقید الگ سے ہوتی ہے, جو عقائد کے اوپر رہ کر چلتے ہیں ان کے اوپر الگ تنقید ہوتی ہے, اور بہت سارے اسلام کی ایسی جہتیں یہاں پر متعارف ہو چکی ہیں جو کہ شاید مغرب کو تو قابل قبول ہے لیکن یہاں پر موجود کسی اور سیکٹ کو قبول نہیں ہے. جو سمجھ رہے ہیں آپ کی بات, دیکھیے ہم ہمیشہ یہ بات کوشچن کرتے ہیں کہ اتنے سارے فرقے ہیں اور وہ سب کے سب یہاں پہ جو ہے وہ پریکٹیکل ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہم نے آئین بھی تو بنایا ہے نا. آئین بناتے ہوئے تمام فرقوں کے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور اس سے اتفاق رکھتے تھے اور ان سب کی خوشی سے وہ آئین بنا تھا. مطلب یہ کہ سب کو یہ ایکسیپٹیبل تھا. آپ صرف جو آئین ہے نا آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیجئے, یہ تمام آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ کوئی چیز میٹر نہیں کرے گی. آپ کے پاس تو آلریڈی بنا ہوا سب سے بڑا مائلسٹون تو آپ اچیو کر چکے ہیں کہ ایک آئین پڑا ہوا ہے آپ کے پاس جس پر سب متفق ہے, تو امپلیمنٹ کر دیں گے. ہماری جنگ امپلیمنٹیشن کی جنگ ہے, ہمیں بالکل زیرو سے کام تو نہیں کرنے والا ہے. اچھا, پاکستان میں چونکہ ایک جمہوری نظام ہے جو کہ شاید مغرب کے تو زیادہ قریب ہے, جو پریکٹسنگ اسلام جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا ہمیں بتایا گیا یہ اس کے قریب نہیں ہے. تو اس میں کیا لگتا ہے کہ جو آئین کی وہ شکیں ہیں جس کو ہمیشہ جمہوریت زندہ باد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی تو اس میں خاص طبقہ فکر کے علماء کو پکڑ کے مشاورتی کونسل میں یا اسلامی نظرتی کونسل میں ایڈ اپ کر لیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے نکلی ہوئی بات کو ہی پہ آ کر سمجھا جائے. تو کیا اس زمرے میں کیا تمام سیکٹ اس کو قبول کر لیں؟ دیکھیں, آپ ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کریں, ٹھیک ہے, بیسک اس کے بنیادی ڈھانچے کو. اس کے بعد جس طرح ہم ایک فیملی کو بنا لیتے ہیں نا اور ہم اس بات پہ قائم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کو مینٹین کرنا ہے, اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے ہمارا وہ جھگڑا ہے, وہ ہم بعد میں اگر ہمیں وہ سرو کر رہا ہے, وہ سسٹم ہمیں سرو کر رہا ہے تو پھر ہم ان چیزوں کے اوپر بعد میں مصالحت کر سکتے ہیں. اگر ہمیں سسٹم سرو نہیں کر رہا تو پھر اتنی انٹالرنس ہوتی ہے, اتنی انٹالرنس بڑھے گی کہ ایک تو سسٹم ہمیں سرو نہیں کر رہا اور اوپر سے وہ ہمیں سوٹ بھی نہیں کر رہا, تو پھر ہم کیوں ایکسیپٹ کریں گے کسی بھی چیز کو. امپورٹنٹ تھنگ از کہ ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کریں اور وہ سرو کریں. جی بالکل, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی زیر بحث رہ سکتی ہیں. یہ موضوع اس طرح کا ہے کہ جس کو چند منٹوں کی اس ویڈیو میں سمیٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس حوالے سے عائشہ میم جو ہے وہ ہمارے ساتھ گائب جڑتی رہیں گی, چاہے وہ ابروڈ رہتی ہیں, اور ان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آن لائن سیشن بھی کیے جائیں. لیکن یہ وہ موضوع ہے جس کو آج زیر بحث اس لیے لانا ضروری ہے کہ ہمیں 73 سال کی خرابیاں دور کرنے کے لیے اپنے اسی بنیادی نظریے کے ساتھ دوبارہ سے جڑنا پڑے گا.